أملاخنا عنا عقوب حايلني أملاخنا عنا هيوت تسفاني أملاخنا عنا سلام حاقسني أملاخنا عنا عبي برختي أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو قالوا كلتن زافو سيفيو قالوا بزا معر ودرائيو قالوا كل جزي سروي قالاتيو قالوا نعنا عبي مصنانعيو أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو بسم أبن والدن منفاس قدسن حدا أملاخ أمين وغزي أبير أملاخنا سلات فتركنا ناب كرسنا سلات زوعخنا وبعينتو جهودن صورن ردي سلات ذهبكنا بزا ليتزي أحليخا كساب أوان زيا سلات زبصحخنا نمسجنك لنا وغيتا بزا معرت زيا خحزنك خبزخ كل حليخا بتعبي حيوانات كان محرت كان نعخاب زحقوت وبوه قبر تراي كمن ركب قبرنا مانتي نايفقر ودخا مدحاني نايس كروسوس رفات نايتا دو ودخا تنقل ماريام صلتن نحلوتنا كله ملاختي مالدنتن سقان زلبسي زلعلم وقالكا تمهارنا صلوتنا دقمنا نبخا نقرب لنا أبونا بسماي تنبر سنكاي مسكن من قصة تمسا فقاتك بسماي كم زخني كمون أم مدري يخون بنا زبدلنا كربلنا نحاول نزبدلنا يقرأ خمن نبل أفتنا يتأتونا كاكفو عدحننا من قصة حيلن كبرن نزل علم نتكاي أمين سلام نعاخي ومارد ملأكي غزي أبيهر مساقيو مكابانسي سبارك أخي نايكر سخفر يسوس كآس تبارك أيو وقدست مريم مد أملاخ لمن لنا معانا نهتان نحجين بكيسي موتنان آمين سبحات نأبن نولدن نمنفس قدسن يخن أنت خمز نبري حجخاء نواترو نزل علم أمين نكا وانجيل ماتيوس معرف اشتن شعو منقسة سمايات مبرهتن حيزان مرعوق قبلا زوطا عسر تدناقل تمثل كاباتن اتن حموش تحياشو اتن حموش تخقى لبامات نبرا اتن عياسوق اندن الوسيدن زيتي اي تمالان اتن لبامات قنا ممسك اندلن زيتي عبتنائن تماليئن نبرا مرعوي مسدونجي دما خلن تتخيسن دقسا فرق ليتي مسكوني انه مرعوي تقبلو وتزبل وعوعتان حللتان كونين شعو خلن تندناقل تنسيان كاندلن السندوا
እተንዓያሹ ነተን ለባማት መብራህትና ክጠፍአና ኢለን እሞ ካብ ዘይቲ ክንግዳ ሃባና እተለባማት ግና ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ከይትክን ንርእስኽን ንዓናን ንዓኻትክንን ዝኣክል የብልናን ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርሓዊ መፅአ እተን ተዳልየን ዝፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ። መዓፁ ድማ ተሓፅወ። ድሓር እተግል መፅአን ወጎይታ ኣርሕወልና ኮታ በላ። ንሱ ግና ብሓቂ ኣይፈልጠክንን እየ ይብለክን ኣለኹ ኢሉ መለሰለን። እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቑሑም። خبركم أحواتن حاتن أبزي نايلومي قال أملاخ مدحين أبزي فلاي قدوس أغسطينوس أبن نبعللو نذكرلو زلنا جيزي بزعباتن حموشتو وحموشتو لبامات تناقل كنستنتن نعدمالنا ويتانا يزي بمسلا كمهر كله تمجرش بقار እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልቲ ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ እናበለ ኩሉ ግዜ ብርሃንና ብሩህ ኮይኑ ንክርስቶስ ኣምላኽ ክንቀባበሎ ክንነቅሕ ከም ዘለና ይምህረና። ትማሊ ቤተክርስትያንና ንቅድስቲ ሞኒካ ክትኽብር ተረኺባ። ነዚ ሎሚ እውን ቤተክርስትያንና بعبي زخري تذكرو زلا قدوس أغسطينوس أدو نبرات مونيكا ولا أبقى بدا هيوت انتنبرا كم أدن بعال بيتن زنبرا عزي وصاني قبا أخت فتسم ترخبال رأى ربعتي أنت أبرتعات الليتن كم زيز أمسلي أقداس صبو بحريات أرأيتن بزي مخنيات بحال بيتان حماتان سلست يوم دكان خرستوس قبلوو كلووتو ترغبون كاباتوم حدا خابتوم أبي تغرسيان أزيوم تخبرو قدوس أغسطينوس زهيبو يركبهم سلزي لومي مبقار بتغرسياننا أول نقدوس أغسطينوس قدوس النقو كذكرن قدوس النقو ختستنتنن تركب لنفس وكفنا خاء نزي تعدمنا قدوس أغسطينوس ألجيريا سمن أفريقيا توليدو نشتحون حافتن حويسو كاف سلست قلعو بتي صحفي إذنبرين أبوه باتريك حافتام أقوان تزيكوني أفتا أكال جزءات روما زنبرت كتما أغنا منغستاوي حلفنتن تلأخون نورون أبوه بعمد زملؤو قطعان زي سنة مقبراون هيواتن نابران زفلس زنبر أرماوي إزنبرين لومي قدس مونيكا تباهلا أتفلت أدى أغسطينوس ون أفتا نقسنتا نقال كلاوي مستقالي عبكون تنبرت كافت حماق لما دقن سقرتو واتسهت كريستيان كوينا عبيا كاتوليكاو امنتا دما بملء لبها تقبلتو قدس مونيكا بسنك قطعين حماق بحريات بعال بيتا أمر أمكرا أكوا انت نبرت قدس مونيكا أبنتاوي قبر سناي تكبر سلز نبرت صلوتا أموداتا نملا سدرا بيتا كلوت ترخبين ازخاء اتياب قزي أبير زنبرا حبي امناتيوم قدوس أغسطينوس أبوه مبقى رب قدوس أغسطينوس دقو تمكات كرهو عيد فقد لا فقد اللومن ولكوا أديو من تلمناتهم ازي خمزيل انها اللوين قدستي مونيكا كابزن نسنتهم جميرها كاثوليكاوي تمهرتي ويمعبيا الرقاقة اللوم
እምነት ቅድስት ሞኒካ ኣብ ውሽጢ ኣጎስጢኖስ እምበኣር ብዛዕባ ክርስቶስ መድሓኒ ክሓስብ ንቕሓት ኣሕደረትሉ። እቲ ንቕሓት እቲ ግን ኣብቲ መንእሰይ ኣእምርኡ ሙሉእ ብምሉእ ክኣቱ ኣይከኣለን። የግዳስ ሽግር ዝፈጥር ወይ ፈጣሪ ሽግር ኮይኑ ተረኽበ። ኣብነት ሓደ እዋን ንሱ ናዕሮ ገለ ፍሩታ ሰሪቖም ስለዝጠመዩ ወይቲ ፍሩታ ጽቡቕ ጣዕሚ ስለ ዝነበሮ ዘይኮነስ ንፍናን ጥራይ ገበርዎም። ድሒሩ ኣብ ንዛዚኡ ወይ ንዛዚታቱ ከምዚ ይብል፣ ናይ ገዛ ርእሰይ ጌጋታት ፈትየዮም። እቲ ዝጋገየሉ ዘይኮነስ እቲ ጌጋ ባሕሉ ካብቲ ነውሪ ተግባር ወልሓንቲ ኣይደለኹን። ሕፍረት ደኣ እምበር ፍቕሪ ሓጢኣት እዩ ነይሩ እናበለ ንገዛእ ርእሱ ይግስጽ። ምክንያቱ ካብቲ ዝነብሮ ዝነበረ ሓጢኣት ወልሓንቲ ፍረ ዝረኽበሉ ሓጎስ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ካብቲ ነውራም ተግባሩ ውጥቀቱ ሓጢኣቱ ሕፍረት ይቕበል ነበረ፣ ፍቕሪ ሓጢኣት ነበሮም። ስለዚ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሰይ ጌጋታት ክፈትዎ ተረኺበ፣ ክሓጥእ ተረኺበ፣ ሕፍረት ተሸኪመ እናበለ ዝዛረብ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣብ ዓዱ እምበኣር ኣብ ትምህርቱ ብሉፅ ስለ ዝነበረ እቲ ኽሩዕ ኣቦኡ ትምህርቱ ንኽቕፅል ናብታ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ምዕብልቲ ከተማ ክሰዶ ወሰነ። ንዕኡ ክኸፍሎ ሰብ ምስ ረኸበ ናብኡ ክሰዶ ወሰነ። እዚ ድማ ሓያሎ ኣዋርሕ ዝወሰደ ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ስራሕ ኣልሞ ምዃኑ ድማ ናብ ዝዓበየ ዕግርግር ጥራዩ ኣምሪሕዎም። ኣቦኡ ከዓ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ሞተ። ሓደ ሃብታም ዜጋ ግን ንትምህርቲ ኣጎስጢኖስ ስፖንሰር ክገብረሉ ወይ ስኮላርሺፕ ክገብረሉ ወሰነ። ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣብ ህይወት ሓጢኣት ጥሒሉ ነበረ። ብዙሓት ካብቶም ካልኦት ተምሃሮ ብዘይ ስነ ምግባር ይነብሩ ነበሩ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብስነ ጽሕፋዊ ዓወታቱ ድማ ሰኺሩ ነበረ። ወዲ 19 ዓመት ምስ ኮነ ህይወቱ ንምቕያር እትሕግዝ መጽሓፍ አንበበ። ንሳ ድማ ሲሰሮስ ሆርተንሲየስ እትብል እያ ዝነበረት። እታ መጽሓፍ እቲኣ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ጠፊኣ እኳ እንተኾነት ንጽቡቕ ባህሪ ጥበብ ግን ምሂራቶን ኣብቂሓቶን እያ። ምንባብ ኣብ ውሽጢ ኣጎስጢኖስ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ንሓቂ ክደሊ ኣበራበረቶም። ንሱ ድማ ብትግሃት ክስዕቦ ጀመረ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብቐንዱ ምስቲ ከም ዓመፅን ምትንጋርን ኢሉ ዝርድኦ ዝነበረ ትምህርቲ ብሉይ ኪዳን ኣብ ክርስትያናዊ እምነቱ ክጠራጠር ጀመረ። ብድሕሪኡ ምስቲ ምስጢራዊ ፍልጠት ከም ዝረኸበሉ ተኣምን ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተገራጫዊ ነገራት ኣለዎ ዝብል እምነቱ ኣረኣዩ ዝድግፍ ወይ ዝገልጽ ማኒካይዝም ዝብል ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ኣጋጠሞ። እዚ ፍልስፍና እዚ ንኽውንነት ከም ቃልሲ ኣብ መንጎ ብርሃንን ጸልማትን ጽቡቕን ክፉእን እዩ ዝጥምቶ ነይሩ። ነቲ ዝተፈጥረ ዓለም ከም ኣካል ናይቲ ጸልማት ወገን እዩ ዝቖጽሮ ነይሩ። እዚ ከዓ ናብ ጸልማት ንምስሓብና ዝዓለመ እዩ ዝብል እምነት ፍልስፍና ነበሮ። እዛ ሓዳሽ ሃይማኖት እዚኣ ጽልዋ ሕደረትሉ። ብዝያዳ ድማ ክሪኦ ኸጽንዖ ወሰነ። ብወግዒ ተጸምቢርዎ ዘይፈልጥ እኳ እንተኾነ ነቲ እተማባጽዕዎ ጥበብ ክረክብ ግና ተስፋ ብምግባር
نتمهرتهم يسعد نبرهم دحر حيالو عمتات بفلاي مس مرحيقهم دحر مرخبو قنا تسفى زقرصن لبنا زوحدون مخانو تردئو آمنون تقليلو خقطفهم وسنين قدوس أغسطينوس أفكبابي 19 عمت بدمئو تمرتو مسودئ مساف قريتو ودون ناب عدو تمليسو أب حدا نايت خبابي بيت تمرتي سواسو كمهر جمره نأدئو نأمنات ويفلسفنا إذا حديش إمنات كسعب يحسب كم زلومس نقرا كاب جزاء خمس سبقوتو دحراغن بسنكز رخبوتو ملكتاو رأي مسؤو تحرقت كم ممهر أب كتماو أزيع وصل زنبره دحر قال عمتات نابت تمرتي زودألو تمليسو غمهر تحدمين دحر حيالو عوتات عمتات نابرما عدمة تقبلين إذا دما عبا خبرئيو هيبوهم وينيرو نأديو مسحبرا مسؤو خمت خيد نقرتو نسو دما كيف توي تسمى معا انتخوني قدس أغسطينوس نأديو أتاليلو بزي نسا نابروما تبقسين أبروما بوتون كاب كفلي تمرتي زتاليلو تمهارو تتاليو دحر حداد عمتات دما أميلانو سرح تقطرين قدس أغسطينوس ود 30 عمت كله أمودأتا أديو ملواتو زتعذبت قنا نتحكينا دلي خلو قدس أغسطينوس مستي ناي مصاحب قدوس زخونه ጳጳስ أمبروس ናብ ሚላኖ ተረኽበ أمبروس ዓቢ ሓሳብን ሰባኽን እዩ ነይሩ ንቅዱስ أغسطينوس እውን ኣቓልቦ ሂቡ ይሰምዖ ምስኡ ዕርክነት ይፈጥር ንብዙሕ ሕቶታቱ ድማ ይምልሰሉ ነበረ እዚ ጳጳስ እምበኣር ግቡእ ኣናብባ መጽሓፍ ቅዱስ የላልዮም ብፍላይ ድማ ምስ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘጋጠሞ ፀገማት ክሕግዞ ተረኽበ ጳጳስ أمبروس مستا ካቴድራሉ ወሲዳ ሃርያን ክትገብሮ ዝፈተነት ንግስቲ ጃስቲና ተጋጨወ أمبروس ብዓቢ ተባሓትን ቆራጽነትን ጠጠው በለ ንሳ ከዓ ንድሕሪት ተመሰት ቅዱስ أغسطينوس ድማ በዚ ኣዝዩ በዚ ተባሓት እዚን ቆራጽነትን ኣዝዩ ተመሰጠ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ሓደ ጀርዲን ኮፍ ኢሉ ከሎ أغسطينوس ድምፂ ሓደ ቆልዓ ውሰድ እሞ ኣንብብ ክብሎ ሰምዐ ፀዋዕትኡ ከዓ ካብዚ ጅመር እቲ ድምፂ እኳ እንተዘይፈለጠ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዒሉ ብዘይ መደብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ዝተጻሕፈ ምዕራፍ 13:13-14 ከፈተ ከምዚ ዝብል ከዓ ረኸበ ብጓይላን ስኽራንን ብመንዝርናን ዕብዳንን ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ደኣ ልበስዎ እምበር ንዊንታ ስጋኹም ክተርዊ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ዝብል የንብብ እዚ ክፍሊ እዚ ኣዝዩ ስለ ዝጸለዎ ዝተንከፍ ብታዋኽ መስርሕ ለውጡ ጀመረ ቅዱስ أغسطينوس ምስ ንፉዓት ካቶሊካውያን ኣዕርኽቱ ግዜ ይሕልፍ ነዊሕ ዝርርባት ይገብር ነበረ እዚ ድማ ኣብ ህይወቱ ኣብ ለውጡ ንኽልወጥ ኣዝዩ ሓገዞም ላዌ ኣዲኡ እውን ዓብዪ ደገፊ ነይሩ ዋላ እኳ ዘይተማህረት እንተነበረት ጥበባን ብዛዕባ ሓቂ ዘለዋ ርድኢትን ዘይከሓስ ስለ ዝነበረ ምስቱይ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝተማህረ ወዳ
ወትሩ ክትጓዓዝ ክእለት ነበራ። እዚ ኩሉ ምስቲ ንብዓት ዝመልኦ ጸሎት ቅድስት ሞኒካ ኣዲኡ ተደሚሩ ንወዲ 32 ዓመት ኣጎስጢን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ናብ ናይ መወዳእታ ምልዋጡን ጥምቀቱን ከም ዘምርሕ ገበሮም። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ከዓ ብጳጳስ ኣምብሪዮስ ኣብ እዋን ድሮ ፋሲጋ ብ387 ምስ ወዱ ተጠምቀን። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ምስ ተጠምቀ ምስ ኣዲኡን ወዱን ኣዕርኽቱን ናብ ዓዱ ክምለስ ወሰነ። ኣብ መገዲ ኣዲኡ ካብ ሮማ ወፃኢ ሓሚማ ሞተት። ድሒሩ ኣጎስጢኖስ ኣብታ ንፍቕሪ ኣደን ወድን ዝገልጽ ካብ ዝተጻሕፉ ኣዝየን ጽቡቓት ስእልታት ጽሑፋት ዝኾነት ኑዛዜ ንሞታ ኣዘንቲ ይርከብ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ናብ ከተማኡ ወይ ዓዱ ምስ ተመልሰ ምስ ኣዕርኽቱ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብ መስረተ። ኣብ ውሽጢ ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ዝነበሮ ዝና ቀልጢፉ ዓብየ። እቲ ካቶሊክ ዝኾነ ናይ ዓዶም በሊሕ ኣጎስጢኖስ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ድማ ንብዙሓት ምንጪ ተስፋ ኮነ። እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራ፣ መብራህቲ ኩኑ፣ ጨው ኩኑ፣ መባኩዕቲ ኩኑ ዝበሎ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እምበኣር ኣብ መንጎ ኣሕዋቱን ዓዱን ኣሕርኽቱን ምንጪ ተስፍኦም ሓጎሶም እምነቶም ኮነ። ብናይ ህዝቢ ናእዳን ድምፅን ከዓ ብ391 ካህነት ተቐበለ። ብ396 ቀፂሉ ኣብታ ኣብ ጥቓ ትርከብ ከተማ ሂፖ ጳጳስ ኮይኑ ተሸመ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ክርስቲያን ኣብ ዝነበረሉ 43 ዓመታት እምበኣር ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ስነ መለኮት ምሁራት ኮይኑ ተረኽበ። ምስ ህዝቢ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ጉስነት ስራሕ፣ ስሩዕ ስብከታቱ ከምኡውን ንህዝቢ ዘድልዮ ኣቓልቦን ህይወቶም ክቕየር ተረኽበ። ጽሑፋት ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ሎሚ እውን ካብቶም ብብዝሒ ዝተነበቡን ዝተጠቕሱን ጽሑፋት ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ። ስራሓቱ ድማ ስብከታት፣ ደብዳቤታት ወይ መልእኽትታት፣ ሓተታ ቅዱስ መጽሓፍቲ፣ ገዳማዊ ሕጊ ከምኡውን ፍልስፍናዊ ስለ መለኮታውን ጽሑፋት ይርከብዎም። እቲ ዝዓበየ ስርሑ ኑዛዜ ወይ ውልቃዊ ትሑት ታሪክ ህይወቱ ዝገልጽ እዩ ዝነበረ። ንውሽጣዊ ምልዋጡ ይገልጽ። ብዓሚቕ ከዓ ስነ መለኮታዊ ርድኢት ዝሓዘ እዩ ዝነበረ። ኣብታ ካሊእ ዓባይ ስርሑ ከተማ እግዚኣብሔር እትብል ከዓ ንእምነት ይጣበቕ። ንከተማ ሰብ ምስ ከተማ ኣምላኽ ብምንጽጻር ናብቲ ዝተጸውዓሉ ርእዮተ ዓለም የመልክት። ብዛዕባ ስላሴ ዝገልጽ ፍሉጥ ጽሑፍ እውን ጽሒፉ እዩ። ካልኦት ብዙሓት ጽሑፋት እውን ጽሒፉ ይርከብ። ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓውመት ህይወቱ እቶም ባርባራውያን ከምቲ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ሮማ ዝገበርዎ ዝነበሩ ቤተክርስትያናትን ህንፃታትን እናወረሩ እናቐተሉ፣ ቤተክርስትያናት ህንፃታትን እናዕነውዋ፣ ንከተማ እናጋላበጡ ዕንወት ሂፖ ክዕሰብ ተረኽበን። እቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ክህልዎ ዝኽእል ነባሪ ጽልዋ ግን ከጥፍእዎ ኣይከኣልዎን። ጽልውኡ፣ እምነቱ፣ ምስክርነቱ ካብ ቤተክርስትያን ንላዕሊ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ተረኽበ። ንመላእ ኣተሓሳስባ ምዕራባውያን ኣዝዩ ጽልዋ ኣሕዲሩ ተረኽበ። ነዚ ዓንዲ ጥበብ ዝኾነ ቅዱስ ክነኽብሮ ክንዝክሮም ከለና እምበኣር ብፍላይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ናብ ክርስቶስ ዝገበሮ ውልቃዊ ጉዕዞ ክንርእን ክነስተንትንን
ይግባአና። ደሞን ከም ቅዱስ አጎስጢኖስ ምስ ክርስቶስ ውልቃዊ ርክብ ጉዕዞ ክንገብር። ብብዙሕ መዳይ ቅዱስ አጎስጢኖስ ክልተ ህይወት ይነብር ነበረ። ኣብ መጀመርታ ድኹምን ዝተደናገረን ሓጢአተኛ ሰብ እዩ ዝነበረ። ብድሕሪኡ እዚ ፍሉይ ጸጋ ወይ ብጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተለወጠን ዝደሓነን ሓጥእ ኮነ። ቃልሱ ናብ ሓቂ መሪሕዎ። ከምኡ ምስ ኮነ ድማ እግዚኣብሔር ብዘይተለምደ መንገዲ ተጠቐመሉ። ሎሚ ንሕና እውን ከም ቅዱስ አጎስጢኖስ ሓጢአትና ተቐቢልና ውልቃዊ ምስ ክርስቶስ ርክብ ክንገብር፣ ነዚ ከዓ ምሕረት ኣምላኽ ብምቕባልን ሓቀኛ ኑዛዜ ብምግባርን እዩ። ድሕሪኡ ብጸጋ እግዚኣብሔር ተለዊጥና ድሕነት ኣምላኽ ክንቅበል። ህይወት ቅዱስ አጎስጢኖስ ኣብ ሓንቲ ካብተን ፍሉጣት ጥቕስታቱ ኣጠቓሊልና ክንገልጾም ከለና እምበኣር ኣጎይታይ ልብና ምእንተኻ ተፈጢሩ ኣባኻ ክሳዕ ዝዕርፍ ድማ ዕረፍቲ የብሉን። ስለዚ ንክርስቶስ ጎይታና ሓቀኛ ርክብ ስጋብ ንፈጥር፣ ኣብኡ ዕረፍትን ሰላምን ስጋብ ንረክብ። ነዚ ከምታና ፈሊጥና ልብና ምእንትኡ ከም ተፈጥረ ኣብኡ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካሊእ ዕረፍቲ ከም ዘይብልና ፈሊጥና እምበኣር ኣብነት ቅዱስ አጎስጢኖስ ተኸቲልና ናብ ክርስቶስ ክንጎይ ንሕደም ኣለና። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ናይ ገዛእ ርእስና ታሪክ ምልዋጥ ንስሓ ነስተንትን ናይዚ ቅዱስ ህይወት መንገዲ ንስዓብ። እግዚኣብሔር ሓደ መዓልቲ ከም ዝግለጸልና ፈሊጥናን ኣሚንናን ብምሉእ ልብና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንሓቂ ሃሰስ ንበላን ንድለያን ድሉ ምስ ኮንና ከዓ ንርእሱ ክገልጻ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ብምሉእ ልብና ናብኡ ንቕረብ። ጸሎት። ብቅዱስ አጎስጢኖስ ብክርስቶስ ስለተለወጥካን ዝደሓንካን ሓጢአተኛ ኢኻ ዝነበርካ ሽዑ ሙሉእ ህይወትካ ንኽብሪ ኣምላኽን ድሕነት ነፍሳትን ወፈኻ። ነቲ ንስኻ ዝረኸብካዮ ጸጋ ክንረኽቦን ነቲ ሱር በተኻዊ ምልዋጥካ ክንመስሎን ካብቲ መሓሪ ኣምላኽ ብኣማልድነት መናቕቲ ድንግል ማርያም ኩሎም ቅዱሳንን ንለምነልናን ጸልየልናን። ስብሃት ንኣብ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ኣምላኽ ንዓና ዕቆብን ሓይልን እዩ። ኣምላኽ ንዓና ህይወትን ተስፋን እዩ። ኣምላኽ ንዓና ሰላምን ሓጎስን እዩ። ኣምላኽ ንዓና ዓብይ በረኸት እዩ። ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ? ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ? ቃሉ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ እዩ። ቃሉ ብዛ መዓር ወደላ እዩ። ቃሉ ኩል ጊዜ